वेस्टर्न एकेडमी रे समस्त को स्वागत। आज आम आलोचना करिबा +2 सेकेंड ईयर ओडिया ऑप्शनल रो जो द्वितीय यूनिट रे थिबा सरह सुंदरी कविता संपर्क रे। गत क्लास रे वेस्टर्न एकेडमी परिवार तरफ आमे आलोचना करथिले कौन ना सरह सुंदरी कविता रो सारांश एवं सरह सुंदरी कविता रो आमे आलोचना करथिले तार कवि परिचय संपर्क रे। तेणुकरी आजिरो क्लास रे आमे सरह सुंदरी कविता जो रही से कवितार किछि धाड़ी संपर्क रे बा किछि धाड़ी बा से कविताटी को आमे आलोचना करिबा। आम यूट्यूब चैनल रे जो माने नुआ अछंती सेमान को अनुरोध आपण माने आम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करंतु। जदि किछि प्रश्न थाए ताले आपण माने कमेंट मध्य करंतु, आमे से विषय रे चेष्टा करिबु सविशेष तथ्य आपण माने को देबा पई। तो आमर वेस्टर्न एकेडमी तरफ +2 रो ऑनलाइन क्लास आरंभ हो सारची। जो माने इंटरेस्टेड अच्छो आमे चेष्टा करू जे प्रत्येक कॉलेज रु 5 जन पिला को आमे फ्री री आमे ऑनलाइन क्लास प्रोवाइड करिवु। तो ता एंट्रांस बेसिस रे हबो। ए सबु विषय रे सूचना पाइबा पई आम यूट्यूब चैनल रे कमेंट करंतु, नचेत आमर डिस्क्रिप्शन रे दिया जाइथिबा व्हाट्सएप ग्रुप रे +2 पिला माननकु जॉइन हेबा पई एक ग्रुप टी क्रिएट हेची, सेथरे मध्य जॉइन करि पारिबे। तेबे आजिर विषय जो सरह सुंदरी आमे गोटे क्लास रे चेष्टा करिबा सारिबा पई, जदि न हबो आउ गोटे क्लास मध्य नेबा। आमे देखिबा कौन रही सरह सुंदरी प्रथम धाड़ी ना कहा जाउची कौन यशनेक समय बेनी घड़ी राती, माने बेनी घड़ी माने 2 घड़ी रात्रि समय हेची। नंदर मंदिरे आसी मिलिला सरह सुंदरी दूती, जे नंद राजांकर जे कृष्णंकर पालित पिता नंद यशोदा तांकर घरे आसी गृहरे आसी प्रवेश करिछि सरह सुंदरी नामनी दूती। कौन होउची देखिबा। तनु श्यामल वर्ण बयसे मतुआल, माने तार तनु शरीर गोरा नुहे, श्यामल माने श्यामली कला रंगर से देखिबाकू, तार वर्ण होउची कला एवं बयसे मतुआल, माने तार बयस यौवन बयसा तरुणी हेउची किए ना सरह सुंदरी बा दूती। कौन हेची देखिबा। दंत दंत बिहुने मुख पाकला लंब बाल, जे तार दंत नथिबा एवं मुख देखा जाउची, पाकला लंब बाल माने लंबा चुटी। तापरे कौन देइची ना बीत मुदी कंकण हस्तरे सुवर्ण बाही, जे से विभिन्न सुवर्ण कंकण माने सुनार चूड़ी परिधान करिछि हस्तरे। तो एई भली भावरे से निजकू सजेई की रखिछि किए ना सरह सुंदरी। सिंहाणी सिंहाणी नागरी से नव रसे गुणग्राही, जे सिंहाणी माने अति चतुरी नागरी, नागरी माने रसिका नारी, एवं नवरसे जो हास्य करुण विरह ए जो 9टा रस आमर साहित्य रे रहिछि, से नवरस रे माने से
निपुणा सेमती एक नारी होउची सरह सुंदरी। थम्बन मोहन बस्य आदि उच्चाटन एटा जो विद्या रही हैला। नागरी नारी सिहाणी से गोटिका अंजन जे ए नागरी ए चतुरी नारी स्तंभन मोहन ए सबु विद्यारे ए जो बस्य विद्यारे माने बस करिवा पई जो स्तंभन मोहन बस्य ए जो विद्या रही ए विद्यारे निपुणा होउची से दूती। एमती एक चरित्र जी आसिकी पहुँची नंदर मंदिरे रात्रि बेनी घड़ी थिबा समय। अष्टवर्ग बुद्धि सिद्धि अष्टवर्ग रुद्धि सिद्धि से जानई आपणे जे अष्टवर्ग रुद्धि सिद्धि ए सबु विद्यारे मध्य से जाने। समस्त नारी मानंकु प्रिय से जणे जणे जे समस्त नारी मानंक ठारू से अति प्रियवती अति श्रद्धा स्नेही सेमती एक चरित्र। नवनाटक विद्यामान पारई से कही नवनाटक विद्या से जानिछि माने ए सबु विद्या से रे पारंगम। व्याघ्र भल्लुक मत्त गज जेवण औषधे पारई मोही जैसे कौन ना व्याघ्र भल्लुक मत्त गज माने उन्मत्त हाथी को से मध्य तार बस्य विद्यारे से कौन करि पारिबो ना मोहन करि पारिबो बा वैश्य करि पारिबो एमती चरित्र। नृत्य गीत विद्या जे जानई नाना रंगे से नृत्य गीत ए सबु विद्या मध्य जानिछि। तापरे कौन बालबुद्ध तरुण जे सबुरी संगे सांग बालबुद्ध माने छोट पिलांक ठारू आरंभ करी तरुण एवं वृद्ध मानंक सहित जे सांग हेबार दक्षता रखे बा सांग ही पारे सेमती एक चरित्र होउची तमर सरह सुंदरी बा दूती। गपपुरे नर नारी जे ताहाकू समस्ते बोलंती आई जे गपपुरर समस्त नर नारी ए वृद्धा वयस्का नारी को समस्ते आई बोली डाकंती। तापरे कौन ढग ढमाली रे जे सबुंती करई टाही से विभिन्न ढग ढमाली माध्यम रे समस्त को टाही टापरा मध्य करे किए ना तमर सरह सुंदरी बा दूती। कौन हेची ना कवि एठारे बलराम दास कौन करुचंती ना बलराम दास कौन करुचंती ना बलराम दास कौन करुचंती ना जेतेबेले बलराम दास कौन करुचंती ना जेतेबेले ए नारी द्वितीय रात्रि घड़ी थिबा बा दुई घड़ी रात्रि थिबा समय रे से पहुँचुची नंद मंदिरे कवि तार रूप वर्णना दौछंती अति चमत्कार भावरे। आमे नेक्स्ट देखिबा कौन कहउचंती कर्णरे तड़बी जे नाकरे नाक चणा। कर्णरे तड़बी माने विशेष अलंकार माने गोटे कर्णफूल भली अलंकार परिधान करिछि एवं नाकरे नाकचणा परिधान करिछि। सुसंच कबरी भितरे जे कृष्ण चौरी बेणी तार कबरी तार जो चुटी को अति माने सुसज्जित भावरे सजाड़ी एवं तार कला बाल रे से कौन करिछि ना एक चौरी बेणी माने बेणी को बेणी बांधिछि बुझिउछि एटा किए ना तमर सरह सुंदरी। तापरे कौन कहचंती कवि पादरे अलता जे
ରୁଣୁ ଝୁଣୁ ନୂପୁର, ପାଦରେ ଅଳତା ଯେ ରୁଣୁ ଝୁଣୁ ନୂପୁର, କଣ୍ଠରେ ଆଭରଣ ଜେନାନା ରତ୍ନ ହାର। ଯେ କ'ଣ ନା ପାଦରେ ସେ ନୂପୁର ପରିଧାନ କରିଛି ଏବଂ ସେ ନୂପୁର କିଭଳି ଦେଖାଯାଉଛି ନା ରୁଣୁ ଝୁଣୁ ଶବ୍ଦରେ ଗୁଞ୍ଜରିତ ହେଉଛି ତାର ପାଦର ନୂପୁର। ଅନ୍ୟ ପଟରେ ସେ କ'ଣ ନା କଣ୍ଠ ଦେଶରେ ଯେଉଁ ଆଭରଣ ପିନ୍ଧିଛି, ନାନା ରତ୍ନହାର, ବିଭିନ୍ନ ରତ୍ନହାର ଗୁଡ଼ାକ ପରିଧାନ କରିଛି କଣ୍ଠ ଦେଶରେ। ଏଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି କାହାକୁ ନା ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ ଦୂତୀକୁ। ଗନ୍ଧ 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 ଚନ୍ଦନ ଗନ୍ଧ ଚନ୍ଦନ ଚତୁସମ ଯେ ନିରନ୍ତରେ ହୃଦୟରେ ବୋଲି, ଧୋବ ମଡ଼ିଆଳ ବସ୍ତ୍ର ନିତ୍ୟେ ପିନ୍ଧଇ ବାଳି। ଯେ ସେ ଗନ୍ଧଚନ୍ଦନ ତାର ଶରୀରରେ ପ୍ରଳପିତ ହେଇଛି, କାରଣ ସେ ସବୁବେଳେ ପୁଷ୍ପିତ ଭଳିଆ ବାସ୍ନା ହେବ, ସବୁବେଳେ ସେ ସୁଗନ୍ଧ ଯୁକ୍ତା ନାରୀ ଭାବରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପରିବେଶିତ ହେବ। ଏବଂ ସେ ଧଳା ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପରିଧାନ କରୁଛି ବୋଲି କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଖେଳ କୌତୁକେ ରସେ ସକଳ ଜଗଜିଣା, ଅନ୍ତେଶ୍ୱର ପୁର ଆଦି ହୋଇ ତାର ଦେଉଳ ମଣ୍ଡପରେ ଠଣା। ଯେ ସେ ବିଭିନ୍ନ କୌତୁକ ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନକୁ ଜିଣେ ଏବଂ ଅନ୍ତଃସ୍ୱରପୁର ଆଦି ଯେଉଁ ଅନ୍ତଃପୁର ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ମୁଖ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ଥାନ ରହିଛି, ରାଜା ଉଆସ, ଏସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଦେଉଳ ମଣ୍ଡପରେ ସେ ନିଜର କୌତୁକ ହେତୁ ସେ ଖୁବ୍ ପ୍ରଶଂସିତା। ତାପରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଜାଗିଲା ମାଗିଲା ତାହାର କାହାକୁ ହିଁ ଦଣ୍ଡମଣ୍ଡ ନାହିଁ, ଜାଗିଲା ମାଗିଲା ତାହାର କାହାକୁ ଯେ ଦଣ୍ଡମଣ୍ଡ ନାହିଁ କିଛି, ସମସ୍ତେକ ହୋଇଲାକ ଗୋପନଗ୍ରେ ଇଚ୍ଛା ସୁଖେ ଅଛି। ଯେ ସେ ଅତି ଆନନ୍ଦରେ ଗୋପନଗ୍ରରେ ପରିଭ୍ରମଣ କରୁଛି। ପିତାମାତା ଭ୍ରଥା ତା ଜାଣନ୍ତା ନାହିଁ କେହି, କେତେ ସମୟ ଗୋପନଗ୍ରରେ ଅଛି ରହି। ଯେ ତାର ପିତାମାତା କିଏ, ତାର ଭାଇ କିଏ, ଏକଥା ଜଣାପଡ଼େ ନାହିଁ ଏବଂ ସେ ଗୋପନଗ୍ରରେ କେବେଠାରୁ ଅଛି ଏକଥା ମଧ୍ୟ କହିହେବ ନାହିଁ ବୋଲି କବି କହୁଛନ୍ତି। ଅହିୟ କି ବିଧବା ବୋଲିକି ବାରିତ ନପାରି, ସର୍ବରସେ ନାଗରୀ ସେ ସିଂହାଣୀ ଚତୁରୀ। ଯେ ସେ ଅବିବାହିତ, ଅହ୍ୟ ମାନେ ଅବିବାହିତ କି ବିଧବା, ସେଟା ଜାଣିବା ବା କି ସଧବା ତାହା ଜାଣିବା ସମ୍ଭବ ହେଉନାହିଁ। କାରଣ ସେ ସର୍ବରସେ, ଯେଉଁଟା 9ଟା ରସ ହେଉଛି, ସବୁ ରସରେ ନିପୁଣା ବା ସିଂହାଣୀ ବା ଚତୁରୀ ନାରୀ ହେଉଛି ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ। ଧୃତିଙ୍କର ଧୃତି ସେ ସିଂହାଣୀଙ୍କର ଅଗ୍ରଜ। ଯେ ଦୂତୀମାନଙ୍କର ଦୂତୀ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦୂତୀ ଏବଂ ସିଂହାଣୀମାନଙ୍କର ଅଗ୍ରଜ ମାନେ ବଡ଼ ଭଉଣୀ, ମାନେ ଅତି ଚତୁରୀ ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି। ମାଙ୍କଡ଼ାସା ସୂତାରେ ସେ ବାନ୍ଧି ପାରଇ ମଉ ଗଜ। ମାନେ ଛୋଟ ସୂତାରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଗଜ ମାନେ ମୁକୁଟ ଭଳିଆ ବାନ୍ଧିପାରେ ବା ଗଜକୁ ମାନେ ହାତୀକୁ ବାନ୍ଧିପାରେ ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଯୋଗୀ ଜନମାନଙ୍କର ଚିତ୍ତ ଯେ କୌତୁକେ ପାରଇ ରଞ୍ଜି। ଯୋଗୀମାନଙ୍କର ଚିତ୍ତକୁ ନିଜର କୌତୁକରେ, ନିଜର କୌତିକିଆ କଥାରେ ସେ ରଞ୍ଜି ପାରିପାରେ, ପ୍ରବୋଧି ପାରେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଭଗବନ୍ତ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀଙ୍କର ଲଏ ଯେ ଅବହେଳେ
ପାରଇ ଭାଞ୍ଜି ମାନେ ଯେ ସବୁବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସେବା କରେ ସେମିତି ଯୋଗୀକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ତାର ଯୋଗ ଭ୍ରଷ୍ଟ କରିଦେଇପାରେ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଷୋଳ କଳା ରତି ସାହସ୍ରେ ନିଗାଡ଼ିଲା ସାନ ବଡ଼ ପ୍ରତିଜନ୍ତେ ଦ୍ୟୁତିର ସବୁରି ସଙ୍ଗେ ମେଳା। ଯେ ଯେଉଁ ଷୋଳ କଳାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ନାୟିକା ବା ଷୋଳ କଳା ତାର ଶରୀରରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ସେ ସମସ୍ତ କଳାରେ ନିପୁଣା ଏବଂ ସାନ ବଡ଼ ଠାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରେ ତାର କ'ଣ ନା ରହିଛି ସଙ୍ଗ ରହିଛି ବା ପରିଚୟ ରହିଥିବା କଥା ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଉଛି। ଆଜି ଆମେ ଏଇ କବିତା ଏତିକି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିବି ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇ କବିତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ଆଶା କରିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି ଆମ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଜଏନ୍ ହେଇକି ନିଜର କ୍ୟାରିୟରକୁ ବିଲ୍ଡଅପ୍ କରିପାରିବେ। କାରଣ +2 ହେଉଛି ଜୀବନର ଗୋଟେ ଅଛିଣ୍ଡା ପଥ ଯେଉଁଠି ଥରେ ବିଫଳ ହୋଇଗଲେ ତାହା ସଜାଡ଼ି ହୁଏ ନାହିଁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଆଜି ପାଇଁ।